Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amr Habibullah dari HKI 02 ingin menyetor hafalan mingguan bahasa Arab. Maddo afil min ajili, apa yang saya bisa lakukan untuk Anda? Makan syiro tazkiro al-qitor, di mana tempat beli tiket kereta api. Min fadlihuna, silakan di sebelah sana. Ila aina anta zahab ya ummi, tujuan ibu mau kemana? Arid anzab ila Jakarta, saya mau ke Jakarta. Ma'ziro umi aina turidu an ta'huz al-qitar, permisi ibu, ibu mau naik kereta tujuan kemana? Uridu ana azhab ila Merak, saya mau ke tujuan ke Merak. Aina turidu an Aina uridu an tazhab, ana uridu an azhab ila Bandung, saya mau pergi ke Bandung. Afwan Saidi aina al-mirhad. Sirat tazkiro al-qadar al-wahidami alf, harga satu tiket kereta api 100.000. Ma al-waqat allazi yazhab al-qadar bihi, keretanya berangkat jam berapa? Al-qitar yuqdiru fi al-sa'at al-wahida, keretanya berangkat jam 1 siang. Mungkin ada tazkirah, boleh saya lihat tiket Bapak? Kam min al-waqat nusafiro, kita berapa lama di perjalanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella. Saya dari kelas HKI 2 NIM 2120101068 ingin menyetorkan hafalan kalimat bahasa Arab. Saya mengambil tema tokoh At-Tukan. 1. Yastari Ahmad as-sukaru minal mahal, Ahmad membeli gula di toko. 2. Ahmad yuratib asya'a fi mahal, Ahmad merapikan barang-barang di toko. 3. Yakhdam Ahmad al-mustarin, Ahmad melayani pembeli. 4. Yakumu Ahmad bitabi'at tolab al-mustari, Ahmad mengemas pesanan pembeli. 5. Fi mahal yabi Ahmad al-kutub Aidon, di toko Ahmad juga menjual buku. 6. Hunak majmu'atan minal kutubi fi matjar Ahmad, ada 2 pak buku di toko Ahmad. 7. Yakumu Ahmad bitangdif aradiyah fi mahal, Ahmad membersihkan lantai toko. 8. Yaftah Ahmad dukanan fi sadasah subahan, Ahmad membuka tokonya jam 6 pagi. 9. Ahmad yughliq al-mahal fi tamam as-sa'ah at-tasa'ah, Ahmad menutup tokonya jam 9 malam. 10. Yastari al-adid minal atfal at-ta'am min matjar Ahmad, banyak anak-anak membeli makanan dari toko Ahmad. 11. Fi dukan Ahmad arba'ah arfaf kabiroh, di toko Ahmad ada 4 rak besar. 12. Fi matjar Ahmad yakhzan al-kathir min zait al-tohi, di toko Ahmad menyediakan banyak minyak goreng. 13. Hunak ba'i kakats yatarokakat fil mahal, penjual kue menitipkan kuenya di toko. 14.
Ukhti istarat qalaman fil mahal. Adikku membeli pena di toko. 15. Matjar Ahmad Mali Bi'al Mustarin. Toko Ahmad ramai pembeli. Assalamualaikum. Tak nusurina fil fasli, aqra'ul kitaba fil fasli, aqra'ul Qur'an fil fasli, tamsa'ul ustazatun sobratun fil fasli, tajlisu Fatima fil fasli, azrusu fil fasli, akhoza alfi qalamun fil fasli, akhoza husna mistaratun fil fasli, ta'lamul ustazatun fil fasli, tal'abu sabila fil fasli, azhabu ilal fasli, yajri Ahmad fil fasli, amsi Fatima fil fasli, ya'kulu Muhammad fil fasli, tanamu Aisyah fil fasli. Azhabu ilal bustan. Saya pergi ke kebun. Nazhabu ilal bustan. Kami pergi ke kebun. Ra'aina thu'banan fil bustan. Kami melihat ular di kebun. Bustani wara'il baiti. Kebunku di belakang rumah. Yahmilu abi mi'walan ilal bustan. Ayahku membawa cangkul ke kebun. Nazra'ul khadrawata fil bustan. Kami menanam sayuran di kebun. Qatapat ummi banaduratal fil bustan. Ibuku memetik tomat di kebun. Ja'a Ja'far wa Rashid ilal bustani. Ja'far dan Rashid datang ke kebunku. Yahmilu Rashid ba'ran. Rashid membawa pupuk. Massa Ja'far mi'walan. Ja'far memegang cangkul. Fil bustani samaratun wal khadrawatu. Di kebunku terdapat buahan dan sayuran. Na'kulu jawafatan fil bustan. Kami memakan jambu di kebun. Yarji'una minal bustani. Mereka pulang dari kebunku. Nanazzaful bustan. Kami membersihkan kebun. Narji'u minal bustan. Kami pulang dari kebun. Azhabu ilal maktabu. Saya berangkat ke kantor. Akhduru ghada'i ilal maktabu. Saya membawa bekal ke kantor. Ta'akhadtu an amalu. Saya terlambat ke kantor. Al-hadimatu taktasi'ul maktabu. Pelayan perempuan menyapu kantor. Al-hadi anaktu anasu fil maktabi. Pelayan laki-laki menyapu kantor. Mashul hadimatu fil maktabi. Pelayan perempuan mengepel kantor. Tanzifu an-nadilu fil maktabi. Pelayan laki-laki mengepel kantor. An-nadilatu tasana al-kauhatu tuhur raisu. Pelayan perempuan membuatkan kopi untuk bos. Al-hadimu yakhaddarul kahwatir raisu. Pelayan laki-laki membawakan kopi untuk bos. Makayafu hawai fi harfatar raisi ma'attala. AC di ruangan bos rusak. Al-masbahul fi khurfatir raisi ma'attala. Lampu di ruangan bos rusak. Al-babu fil khurfatur raisu maksu. Pintu di ruangan bos rusak. Hasubar raisu ma'attala. Komputer di ruangan bos rusak.
Ar-raisu yastadai fanil hidmah. Bos memanggil tukang servis. Masdahu muaddu tubus. Tukang memperbaiki peralatan bos. Uridu an had'aba ilal jami'ati. Saya ingin pergi ke kampus. Hadhihi al-jami'atun kabirun. Ini kampus yang sangat besar. Qabaltu mudira fil jami'ati sabahan. Saya tadi ketemu mudir di kampus. Jalastu fil jami'ati. Saya duduk di kampus. Saat tubuh fil hayyi jami'ati. Saya tinggal di lingkungan kampus. Hadihil jami'atu jamilatun jiddah. Kampus ini sangat bagus. Qara'tu Qur'anan jamilati. Qara'tu Qur'anan fil masjidil jami'ati. Saya telah membaca Al-Quran di masjid. Jami'atun sahirun. Itu kampus yang kecil. Astamu'i ilal muhaziri inda syaruhihi fil harami ma'ayyimi. Saya mendengar dosen ketika menjelaskan di kampus. Aku muwajibil maudili fil harami al-jami'ah. Saya mendengarkan tugas di kampus. Yatslubul muhadiru mitun nabil qiraati fil harami jami'an. Dosen menyuruh mahasiswa untuk membaca di kampus. Hadhihi jami'atun nazifun. Ini kampus yang bersih. Kataba Muhammadun arisalatan fil jami'ati. Muhammad menulis di kampus. Qara'at Fatimatu kitabah jami'atun. Fatimah membaca di kampus. Jami'atun wasikon. Kampus itu kotor. Kalimat bahasa Arab dengan tema di perpustakaan. Ana ahtirat kitabun fi maktabah. Saya meminjam buku di perpustakaan. Ana irja'i kitabun fi maktabah. Saya mengembalikan buku di perpustakaan. Ana yarsumu fi maktabah. Saya menggambar di perpustakaan. Ana yata'allamu fi maktabah. Saya belajar di perpustakaan. Ana qassa fi maktabah. Saya bercerita di perpustakaan. Ana yaqra'u kitabun fi maktabah. Saya membaca buku di perpustakaan. Ana yaktubu risalata fi maktabah. Saya menulis surat di perpustakaan. Ana harison fi maktabah. Saya menjaga perpustakaan. Ana yada'u kursiyun fi maktabah. Saya meletakkan kursi di perpustakaan. Ana yajlisu fi maktabah. Saya duduk di perpustakaan. Ana yaf'alu wajibun fi maktabah. Saya mengerjakan tugas di perpustakaan. Ana ya'uzu mistarotun fi maktabah. Saya mengambil mistar di perpustakaan. Ana yatanazzaru fi maktabah. Saya berdiskusi di perpustakaan. Ana ya'malu fi maktabah. Saya bekerja di perpustakaan. Ana ya'nusu fi maktabah. Saya menyapu di perpustakaan. الأب في الكلمة نار جمال المدينة من الأعلى أحمد يركب دراجة في الأرضوة نحن نقيم في الكلمة نأكل في الكلمة التقطنا الصور في الأعلى حبنا إلى المكان الطريقي في الأعلى أحمد يكتف الفاكهة من الأعلى أحمد يكتف الصوم من الأعلى يقوم أحمد بتنزل الكمامات في الأعلى
أحمد ممتن إجامة الكلمة. أحمد يطفيل في الكلمة. رؤيا أحمد غروب الشمس في الأعلى. رؤيا أحمد شروق الشمس في الأعلى. أحمد يطفي في الكلمة. Wa aitaj al-maktab. Dia melewati perkantoran. Ila amanzimil al-maktab. Ayah pulang dari kantor. Ukti tadhat ila al-maktab. Kakak berangkat ke kantor. Ukti tadab ila al-maktab. Kakak berangkat ke kantor. Malik kotat mil al-maktab. Malik membawa surat dari kantor. Al-muwaddafu fid idaroti. Pegawai berada di kantor. Kau matabuti ika al-muasasatu fi al-Qairoti. Kantor yayasan itu berada di Kairo. Al-yaum nunazib al-maktab. Hari ini kami membersihkan kantor. Al-aqdam ya dumi ijtima. Seluruh karyawan menghadiri rapat. Ada nasikotan fi idoratina. Mesin fotokopi di kantor kami rusak. Anaid barofi zakiratil bayanat. Saya menyimpan file di flash disk. Al-idorotu yamliku husnus sumlatan. Kantor ini memiliki reputasi yang baik. Mirwahatun fi makanul idarotul. Kipas angin itu berada di kantor. Al-kursiyu fil idaroti. Kursi itu berada di kantor. Fasada atatul katibata fil idaroti. Mesin ketik di kantor rusak. Ana azhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a abi wa ummi. Nahnu nazhabu ila hadiqatil hayawanati bil hafilah. Hunaka hayawanatun kathiratun. Hadza filun kabirun. Zalika babgha'un jamilun. At-ta'iru 'ala syajari. As-sulafatu fil ma'i. Al-asadu 'alal ardi. Hadhihi bumatun wa tilka zarafatu. An-namiru sari'un fil jarwi. Wa himarun bati'un. Az-zarafatu unukun tawilun. At-tawusu jamilun jiddan. Al-qirdu ya'kulu mawzun. An-namiru qawiyun jiddan. Ana masrurun zalikal yawmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rio Febriandi. Nomor induk mahasiswa 2120101053. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kalimat bahasa Arab dengan tema atau judul di ruang kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Aftahul bab. Saya membuka pintu. Laqad aghlatul bab. Saya menutup pintu. Aftahun nafizatun. Saya membuka jendela. Aghlaqun nafizatun. Saya menutup jendela. Yujadul yawmu darsun arabiyyun. Hari ini ada pelajaran bahasa Arab. Ajlisu 'alal maq'adi. Saya duduk di bangku. Ana mahwu sabburah. Saya menghapus papan tulis. Aktubu 'ala sabburah. Saya menulis di papan tulis. La yusmahu li badzahabi ilal fasli. Saya izin tidak masuk kelas. Waktu rahatil an. Sekarang jam istirahat. Waktu dirasatil an. Sekarang jam masuk kelas. Al yawma 'atlah. Hari ini hari libur. Aradanal yaum. Kami hari ini presentasi. Rika yunaziful tabaqah. Rika membersihkan kelas. Usajil mulahazati. Saya mencatat materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Zahabtu ila manzili akhi. Saya pergi ke rumah saudara perempuan saya. Usaidu ukhti fi tanzifil fana'i. Saya menolong saudara perempuan menyapu halaman. Ana munfi manzili ukhti. Saya tidur di rumah saudara perempuan. Ana aghsilal malabisa. Saya mencuci baju. Usaidu ukhti fi fit tabkhi. Saya menolong saudara perempuan memasak. Suqaitu zuhuru fi manzili ukhti. Saya menyiram bunga di rumah saudara perempuan. Ana a'tani bababni akhi. Saya menjaga keponaan. Usaidu ukhti fi tahdiril insya'i. Saya menolong kakak menyiapkan makanan malam. Ana unazziful matbahah. Saya memberesi dapur. Usaidu ukhti fi tahdiri wajibati doifi. Saya menolong saudara perempuan menyiapkan makanan tamu. Ana ajaharus sariro. Saya memberesi tempat tidur. Usaidu ukhti fi tajfifil malabisa. Saya menolong saudara perempuan menjemur pakaian. Ana artibul malabisa. Saya menyusun pakaian. Ana aghsilul atfqa. Saya mencuci piring. Usaidu ibnu akhi fi wajibatihil madrasiyati. Saya membantu keponaan mengerjakan tugas sekolahnya. Hayya bina ilal masjid, mari pergi ke masjid. Hayya uridu an anam fil maskan, saya ingin tidur di asrama. Uridu an ahuzu fulusan fil ustad, saya mau mengambil uang di ustad. Ana aqra'u Qur'an fil maskan, saya membaca Al-Quran di asrama. Saya ingin membaca Al-Quran di asrama. Ana aghsilu fil maskan, saya mencuci di asrama. Umaris fil maskan, saya berolahraga di asrama. Usyahidu tilfas fil maskan, saya menonton TV di asrama. Asrabul fil maskan, saya minum di asrama. La anna ikatasa fil maskan, saya menyapu asrama. Hayya bina ilal maskan, mari pergi ke masjid. La ta'kul fil maskan, jangan makan di asrama. Man fil urfat, siapa yang ada di asrama. La taksimi fil maskan fil urfat, jangan banyak bicara di asrama. La talabi fil maskan, jangan bermain di asrama. Anna astahimu fil maskan, saya mandi di asrama. Anisatun takulu fil maksopi. Ana astoratun fil maksopi. Anta tarkut fil maksopi. Nahnu nasrob fil maksopi. Hafizun yanamun fil maksopi. Sarif yasrob al-qahwat fi maksopi. Al-maksofu mas'ulun. Aswadu yataji ilal maksofi. Innaha takulu hamza fil maksofi. Innahu yastari al-fakihata fil maksofi. Ayun waktun sayubatun fil maksofi. Uhibbu al-akulun fil maksofi. Min fadlika kulun arzan maklin fil maksofi. Tama alia intiha min to'amun fil maksofi. Aini tastari sorobun fil maksofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Iqbal Febriansyah dari kelas HKI 2. NIM 2120101043. Di sini saya akan membuat video tentang hafalan bahasa Arab. Abi fi al-mahatta. Saya berjualan di terminal. Qarat al-jaridat fi al-mahatta. Saya membaca koran di terminal. Al-ab tadkiratan hafilatan. Ayah membeli tiket bis. Ya mal akbar Qoris Mudodi. Akbar bekerja sebagai penjaga loket. Ujang bai'ah al-suhub fi al-mahatta. Ujang berjualan koran di terminal. Abi yastari al-to'amah min al-mahatta. Ayah membeli makanan di terminal. Umi tastari al-masrubat fi al-mahatta. Ibu membeli minuman di terminal. Ana kans haul al-mahatta. Saya menyapu di sekitar terminal. Andin antizor anjkud
fi al-mahatta. Andin menunggu angkot di terminal. Ana astarik fi al-sa'ala. Saya bersantai di terminal. Doni yudakin sijaratan fi al-sa'ala. Doni merokok di terminal. Yatlub Ali al-qahwat fi kafteria al-mahatta. Ali memesan kopi di kantin terminal. Mawakif haras Madon. Madon menjaga parkir di terminal. Ana uafis ala al-am fi al-mahatta. Saya menjaga keamanan di terminal. Agus yuhibu al-fatat al-haris mahattat maksab. Agus mencintai gadis penjaga kantin terminal. Video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alutlatul asbuyatu yaumal ahad. Libur pekanan pada hari Ahad. Ahibul uluma walukota al-arabiyah. Aku menyukai mapel IPA dan bahasa Arab. Fi al-fasli mau al-lamu wa talamizu. Di dalam kelas ada guru dan murid. Ibda'ul amu dan rasyiu pada Ramadhan. Tahun ajaran akan mulai setelah Ramadan. As-salatu ariyah diyati saubatun. Soal matematika sulit. Ra'u at-tulab al-kutubu fil al-maktabati. Para siswa membaca buku-buku di perpustakaan. Muddatu ikhtibarani usbuani. Masa ujian selama 2 pekan. Jamilul muddarisu al-hasibi. Jamil mengajar komputer. Yahtubut Zaidul mawadda ad-darasiyati. Zahid menulis mata pelajaran. Ana qira'atun kitabun fi madrasah. Saya membaca buku di sekolah. Inna waktu al-istirahati. Waktu istirahat telah tiba. Mi olib muntazah madrasah. Ibu menggambar taman di sekolah. Jadwal adrasi ala lawhati. Jadwal pelajaran ada di bab. Ana mim sahatun sabratun. Adhabu ila al-syadi. Saya pergi ke pantai. Yadhhabuna ila al-syadi. Mereka pergi ke pantai. Dzalika syadi jamil. Itu pantai yang indah. Hadza al-syadi masyhur. Ini pantai yang terkenal. Ahlan wa sahlan fi al-syadi. Selamat datang di pantai. Huwa aklil khubz fi al-syadi. Dia makan roti di pantai. Laib al-ramal fi al-syadi. Dia bermain pasir di pantai. Asrab al-say ila al-syadi. Saya minum teh di pantai. Huwa sibahatu fi al-syadi. Dia berenang di pantai. Sahilin dzalika mli bi al-asma. Pantai itu banyak ikan. Aid ila al-manzil min al-syadi. Dia pulang dari pantai. Ana ila al-syadi biwasitat al-sayyara. Saya ke pantai naik mobil. Huwa yazlithu ila al-syadi. Dia duduk di pinggir pantai. Ana yarkid fi al-syadi. Saya berlari di pantai. Hiya tams fi al-syadi. Dia berjalan di pantai. Ana fi al-manzil al-dakhili. Saya sedang di kosan. Harij min al-manzil al-dakhili. Saya keluar di kosan. Akum biwajibati fi al-manzil al-dakhili. Saya mengerjakan tugas di kosan. Aisyah takhud miknasatan fi al-manzil al-dakhili. Aisyah mengambil sabu di kosan. Takum majmu'aituna bimahamma fi al-manzil al-dakhili. Kelompok kami mengerjakan tugas di kosan. Rosa
Tali'a fi manzilai, Rosa bermain di kosanku. Akhid miknasatan amam al-manzil al-dakhili, saya mengambil sapu di depan kosan. Al-kitu fi al-manzil al-dakhili, kucing itu masuk di kosan. Rosa tajlib al-tiam ila manzili, Rosa membawa makanan ke kosanku. Laqad kharaj lil tawi min al-manzil al-dakhili, saya baru keluar dari kosan. Dakhalat al-manzil al-dakhiliya, saya masuk kosan. Ukhti fi al-manzil al-dakhili, adik saya ada di kosan. Ra'at ummi manzili, ia lamat al-tayyira, ibu melihat kosanku. Najtami fi al-manzil al-dakhili, kami berkumpul di kosan. Sadiqi yanam fi al-manzil al-dakhili, temanku tidur di kosanku. Ana aqum bi al-kans ala ashrafah, abi yajlis ala ashrafah, walidati tashrab al-qahwat ala ashrafah, ukhti taqum bi wajibiha ala ashrafah, ajfaf al-malabis ala ashrafah, jadati ta'khudh hamama syams ala ashrafah, as'ad ummati fi tanzif ashrafah, iqra al-riwayah ala ashrafah, rai'at al-hadiqah min syarfah jadati, yujad fi syarfati al-kathir min al-ba'udu fil lail, qatati tuhibbul al-'ab ala ashrafah, ukhti tabi' ala syarfatal munzil, khilal al-nahar yakun al-turas al-khasu bi syadid al-harara, al-amirat tanzur illa al-yawm ala ashrafah. Fatimah tale'ab al-kurat fi al-male'ab, Fatimah bermain bola di lapangan. Fatimah tamsa al-majal, Fatimah membersihkan lapangan. Tadrib Fatimah fi al-maidan, Fatimah latihan di lapangan. Fatimah al-riyadiyat fi al-maidan, Fatimah olahraga di lapangan. Fatimah al-qiraat qud al-maidan, Fatimah membaca di dekat lapangan. Fatimah tamsi fi al-maidan, Fatimah berjalan di lapangan. Fatimah ta'amal fi al-maidan, Fatimah berlari di lapangan. Fatimah takhud al-kurat fi al-male'ab, Fatimah mengambil bola di lapangan. Sakotat Fatimah fi muntasab al-maidan, Fatimah jatuh di tengah lapangan. Fatimah tabki fi al-maidan, Fatimah menangis di lapangan. Fatimah fi al-qanun fi al-maidan, Fatimah dihukum di lapangan. Fatimah tajis fi al-maidan, Fatimah duduk di lapangan. Fatimah tamuru fi al-male'ab, Fatimah melewati lapangan. Fatimah takif fi wasat al-maidan, Fatimah berdiri di tengah lapangan. Fatimah wakifat bi janib al-maidan, Fatimah berdiri di samping lapangan. Ana al-abu fil hadiqati, saya sedang bermain di taman. Ana uski al-zuhur, saya menyiram bunga. Tabdu al-zahrat tahu, bunga itu terlihat mekar. Ya lahami zahratan jamilatan, indah sekali bunga itu. Yatimu al-yatina bihadil al-hadiqati zayyidan, taman ini dirawat dengan baik. Qara'tu kitaban fil hadiqati, saya membaca buku di taman. Da'anan nazhab fil hadiqati, ayo kita pergi ke taman. Hazihil al-hadiqatu jamilatul jiddan, sungguh cantik taman ini. Al-zahrat tabdu jamilatan, bunga itu terlihat cantik. Al-abal urjuhat fil hadiqati, saya bermain ayunan di taman. Laqad kunta bi ta'yin Muhammadan hadiqatun, saya membuat tugas di taman.
Hazihil hadiqatu tabdu hazifatan. Taman ini terlihat bersih. Al-hadiqatu surun ali. Taman itu punya pagar yang tinggi. Al-kazahratu al-sufilatu jayyidatun jiddan. Bunga mawar itu sangat bagus. Ana arkibul al-darajat fil hadiqati. Saya bersepeda di taman. Nadira tazhabu ila sauki, yang artinya Nadira pergi ke pasar. Nadira tashtaro fulfulan ila syauki, yang artinya Nadira membeli cabai di pasar. Nadira taltaki Anisa ila sauki, yang artinya Nadira bertemu Anisa di pasar. Marotas suku taklidiyatu, yang artinya pasar tradisional terkena banjir. Marotas suku taklidiyatu, yang artinya Nadira memarut kelapa di pasar. Sa'rul baidi fis sauki bahidus samani, yang artinya harga telur di pasar mahal. Kanakson fi zatit tauhi fis sauki, yang artinya minyak goreng di pasar mengalami kelangkaan. Nadira akalul lahmi fis sauki, yang artinya Nadira makan bakso di pasar. Nadira syiro umuk satan fis sauki, yang artinya Nadira membeli sapu di pasar. An-naslu fis sauki, yang artinya terjadi pencopetan di pasar. Syiro afil sawiya fis sauki, yang artinya Nadira membeli kedelai di pasar. Nadira siro ukuban fisuki, yang artinya Nadira membeli cangkir di pasar. Siro uka katan fisuki, yang artinya Nadira membeli kue di pasar. Siro usamaki fisuki, yang artinya Nadira membeli ikan di pasar. Nadira siro udajaji minasuki, yang artinya Nadira membeli ayam di pasar. Yaftahu Ahmad al-babun, Ahmad membuka pintu. Yahmadu Ahmad al-kitab, Ahmad membuka buku. Yahmadu Ahmad al-masfahah, Ahmad membuka Al-Quran. Yahmadu Ahmad al-masjidun, Ahmad membuka masjid. Yahmadu Ahmad al-bawabah, Ahmad membuka gerbang. Yahmadu Ahmad al-matbahun, Ahmad membuka dapur. Yahmadu Ahmad al-hizaa, Ahmad membuka sepatu. Yahmadu Ahmad al-malabis, Ahmad membuka pakaian. Yahmadu Ahmad al-tikatun, Ahmad membuka celana. Yahmadu Ahmad al-qalam suwatun, Ahmad membuka peci. Yahmadu Ahmad al-khizanatun, Ahmad membuka lemari. Yahmadu Ahmad al-wiko, Ahmad membuka sarung. Yahmadu Ahmad al-misjab, Ahmad membuka rak. Yahmadu Syifa al-niqab, Syifa membuka cadar. Yahmadu Syifa al-jalabiyah, Syifa membuka jilbab. Bismillahirrahmanirrahim. Mala'at Aisyatul ma'a fil kubuni, akhadha Aliyun al-dalwu fil hammami, nastahimu bil migrafati. Yarmi Ahmadu as-sabunu fil hammami, Muhammadun yaghtasilu fil hammami, ana amsatu fil hammami, nazafa Muhammadun al-birru, ramaitu az-zubalatu fil mazbala, yamla'u Muhammadun ma'a fil khawdi, Muhammadun yasta'milul isfinjatu fil hammami, astari al-ma'junu fisuki, ghasaltu al-libasa bil fursyati, ista'maltu fursyatul asnani fis sobahi, jafaftu al-minsyafati fil minsyari, qara'tu ad-du'ai qabla bil mir'ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Al-Kamil Yuli Alfriana, Tuna Dunani Yuli. Kelas kalimat dalam bahasa Arab, tema kebun teh dan pabrik teh. Kahamsat al-syar jummal dialog al-arabiyat, mahdu hadaik al-sya wa misnai al-sya.
Saya berfoto di kebun teh bersama teman-teman. Altaqatat suratan fi hadikat alsya fi hadaikai. Di kebun teh saya menikmati pemandangan. Fi hadikat alsyai astamti bi almanja. Saya memotret pemandangan di kebun teh. Laqad samarot al-mashat fi hadikat alsya. Saya mencicipi daun teh di kebun teh. Al-qattat hawa jiwrat alsya fi hadikat alsya. Saya dan teman-teman berkemah di kebun teh. Ana wa asidi kaik nakhim fi hadikat alsya. Saya berkunjung ke pabrik teh. Sirat masnai al-syai. Saya jalan-jalan di kebun teh. Amsi fi hadikat al-syah. Saya makan di kebun teh. Ana akil fi hadikal aksya. Saya minum kopi di kebun teh. Al-syrab al-kahrot fi hadikat al-syah. Saya membantu menjemur teh. Ana usaid fi tajfif al-syah. Saya membantu mencuci teh. Ana usaid fi has al-syah. Di pabrik teh saya membersihkan teh. Fi mashi al-syah akum bitanzil al-syah. Di pabrik teh saya membantu menumbuk teh. Fi masnai al-syai arsab al-syai. Saya makan cemilan di kebun teh. Ana akal wajabat kal hafifab bi hadikal al-syah. Saya mengendarai motor di kebun teh. Ana arkab darajatan nariktan fi hadikat al-syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indah Permadani. Ana min fasli HKI Isnain, setoran bahasa Arab. Saya pergi ke masjid. Ana ashabu ilal masjid. Saya mengambil wudhu. Ana akhuzu tawadu. Saya membaca Al-Quran. Ana akrobu Qur'ana. Saya membersihkan masjid. Ana naziful masjidi. Saya menyapu masjid. Ana anziful ardiyah. Saya mengepel masjid. Ana amsahu masjidi. Saya merapikan Al-Quran. Ana artibul Qur'ana. Saya membersihkan WC masjid. Ana anzifu mirhat an masjidi. Saya memimpin doa. Ana amdi at-solaha. Saya merapikan sandal. Ana artibu naklu. Saya membeli gayung. Ana astaru mikrofatu. Saya belajar ngaji. Ana at-ta'alamu Qur'ana. Saya membaca selawat. Qotoktu musalah salah. Saya mematikan lampu. Adfi al-daw. 1. Dhahabat Ummi illa al-Mustafa. Ibu pergi ke rumah sakit. 2. Al-Tabib yulid al-Marid. Dokter mengobati pasien. 3. Tabib yahmil sami'atan tibiyatan. Dokter membawa stetoskop. 4. Yuti yahmi al-Tabib al-Dawa. Dokter mengasih obat. 5. Tabib yartazi al-Fazad. Dokter memakai sarung tangan. 6. Mumarridat tari'ah al-Marid. Suster merawat pasien. 7. Al-Uqtajallib al-Tim. Suster membawa makanan. 8. Sarab al-Saidali al-Dawa. Apoteker meracik obat. 9. Al-Mustafa ladaiha marafi kamila.
Rumah sakit memiliki fasilitas lengkap. 10. Tabib nan al-marid. Dokter mensuntik pasien. 11. Abi yantazar fi khufat alaitizar. Ayah menunggu di ruang tunggu. 12. Mumarridat muassidat al-tabi. Suster membantu dokter. 13. Yahtaj al-atiba illa adwa tibiyah. Dokter membutuhkan alat medis. 14. Abi yazur umi fi al-mustafa. Ayah menjenguk ibu di rumah sakit. 15. Yadfa rusum al-mustafa. Ayah membayar biaya rumah sakit. Saya berjalan-jalan. Bahasa Arabnya ana amasi berjalan-jalan pagi. Bahasa Arabnya asabiu yamsi pi asabah. Puan berjalan-jalan siang. Bahasa Arabnya pata'at tamsi berjalan-jalan malam. Bahasa Arabnya lailatul al-masyi memakai motor. Bahasa Arabnya al-safat bidarajat nariyah berolahraga. Bahasa Arabnya riyadat al-masyi jalan di taman. Bahasa Arabnya tamasyafi al-hadiqah jalan di pasar. Bahasa Arabnya tajawal fi al-suwa jalan-jalan di kota. Bahasa Arabnya tamasyafi al-madinah jalan-jalan di kampung. Bahasa Arabnya tamasyafi al-qaryah bersama kakek. Bahasa Arabnya tamasya mai jidi bersama nenek. Bahasa Arabnya tamasya mai al-jadah jalan bersama saudara laki-laki. Bahasa Arabnya tamasya mai akhi bersama saudara perempuan. Bahasa Arabnya tamasya mai ukti jalan-jalan dengan gembira. Bahasa Arabnya yatajawal bisaidah. Akhil fi hufrat al-maisyah. Saya makan di ruang tamu. Ahmed yusyadid al-tilfas fi hufrat al-maisyah. Ahmad menonton TV di ruang. Abi yunam fi hufrat al-maisyah. Ayah tidur di ruang tamu. Syakikat talib fi hufrat al-maisyah. Kakak bermain di ruang tamu. Takum Fatimah biwajibihi al-manzili fi hufrat al-maisyah. Fatimah mengerjakan tugas di ruang tamu. Ummi takashi fi hufrat al-maisyah. Ibu menyapu di ruang tamu. Sadik abi fi hufrat al-maisyah. Teman ayah di ruang tamu. Kiraat Sandra fi hufrat al-maisyah. Sandra membaca di ruang tamu. Hufrat al-maisyah ani nazifat lil ghaya. Ruang tamu Ani sangat rapi. Wadiya abi al-ta'awilat fi hufrat al-maisyah. Ayah meletakkan meja di ruang tamu. Latif al-hatif al-mahmud fi hufrat al-maisyah. Kakak bermain handphone di ruang tamu. Al-jatamaihal Muhammad fi hufrat al-maisyah. Keluarga Muhammad berkumpul di ruang tamu. Adi dan bitarkib bab hufrat al-maisyah. Adi memasang pintu ruang tamu. Azizah tadi al-sajadat fi hufrat al-maisyah. Azizah meletakkan karpet di ruang tamu. Eumal tilak juran hufrat al-maisyah. Pekerja mengecat dinding ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Abdullah. Ana min Gandus. Ana minal jami'ah. Saya dari Universitas Win Rafa Palembang. Ahlul uruz. Tema saya tentang sawah. Ana falahun. Saya adalah seorang petani laki-laki. Ana falhatun. Saya adalah seorang petani perempuan. Yamtadu hakul al-uruzi al-hektarayan. Sawah itu terbentang 2 hektar. Nafat samas al-uruzi. Pupuk untuk padi itu sudah habis. Muzari'un yasud al-khodar. Petani itu sedang memanen sayuran. Al-tuyur takul al-uruz fi hukul. Burung sedang memakan padi di sawah. Al-turbat fi hadikatil jaffa.
tanah di kebun saya itu sudah kering. Walidi mazari aruza, ayah saya adalah seorang petani sawah. Minta maluh mazari aruza, dan ibu saya juga seorang petani sawah. Al hasyarat takul al uruzi fil hukul, serangga sedang makan padi di sawah. Al ar fil hukul hasibatun, tanah di sawah saya itu subur. Al haklu malilun mal bil fikrani, sawah itu dipenuhi tikus. Mazari al izaki fil maidani, petani mencakul sawahnya. Al muzariun saduna al uruza, petani memanen padi. Muzari yasrisu haklahu, petani sedang memajak sawahnya. Sukron. Yashabu Ahmad ilal madrasah, Ahmad pergi ke sekolah. Ahdara Ahmad kataban, Ahmad membawa buku. Yashabu Ahmad ilal madrasati lissayyarati, Ahmad ke sekolah menggunakan mobil. Haza qalami Ahmad, itu pena Ahmad. Ahmad yajlisu ala kursiyin fil fasli, Ahmad duduk di kursi kelas. Haza kitabun Ahmad, itu buku Ahmad. Yazhabu Ahmad ilal fil fasli, Ahmad menuju kelas. Hunaka kataba ala tawilah, di atas meja ada buku. Mudarrisun fil fasli, guru di dalam kelas. Mudarrisun yaktabu ala sabura, guru menulis di papan tulis. Yusallimu mudarrisu al-mada, guru menyampaikan materi. Ya'ti mudarrisun an-nasiha, guru memberi nasihat. Yarji'u Ahmad minal madrasah, Ahmad pulang dari sekolah. Ahmadu yastarih al-qalami, Ahmad membeli pena. Ahmad yaqra'u kitaba, Ahmad membaca buku. Uridu samakan walahman wadajajan, saya ingin membeli ikan, daging, dan ayam. Sudah. Atlubu salasuna riyahan, jumlah yang harus dibayar adalah 30 ril. Sa'astari al-qaisal al-azraq, saya ingin membeli kemeja biru. Sa'astari, saya akan membelinya. Uridu muhjaman min fadlik, permisi, aku ingin membeli kamus. Uridu daftaron wa qalaman, aku ingin buku tulis dan pena. Uridu khiyaron wa basolan wa tomatim, saya ingin mentimun, bawang putih dan tomat. Uridu sukaron wa sayan wa bunan, saya ingin gula, teh, dan biji kopi. As-sauba al-abyad, saya ingin gamis putih. Bikomil komis, berapa harga kemeja itu? Ladaina aswabun jamilah, di toko kami banyak pakaian. Uridu alkitaba wa mistaroh, saya mau buku dan penggaris. Tafaddol ayu hilmah, silahkan, ada yang bisa saya bantu? Bi kami saub, berapa harga jubah? As-saubu bisalasin dinaron, harga jubah 30 dinar. Khadijatun al-tabaki fi al-matbakh, Khadijah mengambil piring di dapur. Khadijatun ta'ud mil aqtan fi al-matbakh, Khadijah mengambil sendok di dapur. Khadijatun tafta nadifat al-matbakh, Khadijah membuka jendela dapur. Akhluqat Khadijatun bab al-matbakh, Khadijah menutup pintu dapur. Khadijatun ta'kul fi al-matbakh, Khadijah makan di dapur. Khadijatun yasrab fi al-matbakh, Khadijah minum di dapur. Khadijatun taktasih fi al-matbakh, Khadijah menyapu di dapur. Khadijatun mashu fi al-matbakh, Khadijah mengepel di dapur. Khadijatun tatbah alma fi al-matbakh, Khadijah masak air di dapur. Khadijatun tatbah al-uruz fi al-matbakh, Khadijah masak nasi di dapur. Khadijatun tunazif al-juzaz fi al-matbakh, Khadijah membereskan gelas di dapur.
Khadijatun tafta al-salazat fi al-matbakh. Khadijah membuka kulkas di dapur. Khadijatun tunazif al-suhun fi al-matbakh. Khadijah membereskan piring di dapur. Tahdur Khadijatun al-sarabi fi al-matbakh. Khadijah menyiapkan minum di dapur. Khadijatun tunazif al-matbakh. Khadijah membereskan dapur. Ana Fatia Safa min haka isani. Pertama, Fatia tunazzifu ghurfatil ma'isha. Fatia membersihkan ruang tamu. Fatia tajlisu fil fana'i ba'da tanzifu ghurfatil ma'isha. Fatia duduk di halaman rumah setelah membersihkan ruang tamu. Sofa tuqati'u usbun fil fana'i. Safa memotong rumput di halaman rumah. Sofa tatabahu fil matbah. Safa memasak di dapur. Fatia tusa'andu sofa fil matbah. Fatia membantu sofa di dapur. Sofa taghsilu usun. Safa mencuci piring. Fatia tusyahidu talfazu fil ghurfatil ma'isha. Fatia menonton TV di ruang tamu. Safa tastahimu fil hamam. Safa mandi di kamar mandi. Fatia ta'kulu fi ghurfatil asya'i. Fatia makan di ruang makan. Safa ta'kulu ba'da astahmami. Safa makan setelah mandi. Nastahidu fi ghurfatil ma'isha. Kami mengobrol di ruang tamu. Summa nusolli sholatil zuhri. Kemudian kami sholat zuhur. Ba'daha nanamu fi ghurfa. Setelah sholat zuhur kami tidur di kamar. Nanamu jayyidan. Tidur kami nyenyak. Naktasibu minan naum. Nahnu sholatil asri. Ba'da, setelah kami bangun dari tidur, kami sholat asar. Sekian, terima kasih. 15 kalimat bahasa Arab di restoran. Ana akhidot baida. Saya mengambil telur. Ana akhidot jubnuhu. Saya mengambil keju. Ana akhidot aluhum. Saya mengambil daging. Ana akhidot samak. Saya mengambil ikan. Ana akhidot zujajatun. Saya mengambil gelas. Ana akhidot mil akota. Saya mengambil sendok. Ana akhidat sikinu. Saya mengambil pisau. Ana akhidat khuzoru. Saya mengambil sayur. Ana akhidat tobakota. Saya mengambil piring. Ana akhidat ma'a. Saya mengambil air. Ana akhidat tomatin. Saya mengambil tomat. Ana akhidat mindodatun. Saya mengambil meja. Ana akhidat kursiyun. Saya mengambil kursi. Ana akhidat daftarun. Saya mengambil buku tulis. Ana akhidat mazhabatun. Saya mengambil tempat sampah. Yanamu Khalid ba'da isya. Khalid tidur setelah isya. Wada'tul libasa fil hizanati. Saya telah menyimpan baju di lemari. Ghurfatun naumi. Kamar tidur saya yang luas. Al-firosu al-sarir. Kasur itu di atas ranjang. Al-wisadatu al-firoshi. Bantal itu di atas kasur. Asma'u sauta munabbi'i. Saya mendengar alarm. Akifu amama mizatun. Saya berdiri di depan cermin. Ana mubit disaru. Saya tidur menggunakan selimut.
Kizu kholizu minan naumi fis saati sohiban. Khalid bangun tidur pada jam 4 pagi. Nazifu Aisyah ashiron. Aisyah membersihkan tikar. Al-mirwahatu fil ghurfatin naumi. Kipas angin itu ada di kamar tidur. Altu sarsyafu. Aku mencuci spray. Aftah al-bab. Buka pintunya. Statiun naumi miduin mihodatin. Saya nggak bisa tidur kalau nggak ada bantal guling. Kosu alas sarir. Kasur itu di atas ranjang.